हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिन से नहीं डाल रहा है, मैं थोड़ा बिजी में हो गया था। अभी मैं चुपचाप जाके वो उधर मटर पनीर बनाना था, मटर पनीर बना रहा था। मैंने उसको जाके थोड़ा सा अच्छे से चुपचाप निकाल दिया। लोग नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने निकाल दिया। ये है प्याज वगैरह काटा हुआ नहीं था, पिसा हुआ है, इसलिए थोड़ा देख लेना। बटर डाल के मैंने जल्दी जल्दी में निकाला था। ഞാൻ പയ്യെ പോയി എടുത്തതാണ്. അവിടെ ഒരു ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് അരച്ച് വെച്ചു. ഞാൻ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഇവനിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം पैकेटुകളാണ്. इवन में जो मिलता है पैकेट वाला, उसी में बना रहा है। फिर भी बहुत बढ़िया बनाया था, अच्छा टेस्टी है। खाने के बाद जो होटल में जैसा खाता है ना, वैसे ही बनाया इन लोगों ने। बहुत अच्छा बनाता है ऐसे ही। आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब ले कर देना, शेयर भी कर देना अच्छा लग गया तो। वीडियो नहीं डाल पाता है, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर कर देना। കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത്.